अस्सलाम वालेकुम। हमारे जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, वो उनकी एक आदत रही है कि वो बहुत पेचीदा मसाइल का बड़ा ही एक सादा सा हल देते हैं, और आप उस हल की सादगी जो उन्होंने सजेस्ट किया था, उसके सादगी को आप देख के कहते हैं कि इस मासूमियत पे कुर्बान हो जाएं। तो यही अभी उन्होंने रिसेंटली कुछ दिन पहले चाइना की रियासती टीवी को एक इंटरव्यू दिया है, और उन्होंने उसमें चाइना का जो निज़ाम है, हुकूमती निज़ाम है, उसको बड़ी तारीफ़ की और कहा है कि ये मगरबी जो पार्लिमानी निज़ाम है उसकी बिल्कुल हमें तो मालूम ही नहीं था कि ये भी इतना सक्सेसफुल मॉडल हो सकता है। और भी उन्होंने बड़ी मज़े की बातें की हैं, लेकिन चाइना की वजह से ना अभी रिसेंटली रीमा बहुत ज़्यादा नज़रों में आई हुई थी। तुम्हारे तो गाने भी बन गए। नताशा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक्चुअली सेलिब्रिटी की तरह फील कर रही हूँ। आपको पता है मुझे शाहरुख खान कितना पसंद है? मेरा ख्याल से सिर्फ इसको पसंद है। मुझे बहुत रीमा तो बहुत मेरा कंपटीशन है। तो उन्होंने ना एक वीडियो में शाहरुख खान की चाहत फिल्म का एक गाना था, उसकी वीडियो में मुझे भी डाल दिया। वो मैंने देखी थी। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि अच्छा, और एक और फनी बात ये है कि उन्हें लग रहा था कि वो ट्रोल कर रहे हैं। मतलब आप एक बबल में जब रहते हो, आपके 100-200 लोग होते हैं, आप जो भी कहते हो वाह वाह, दिन को रात कहो, रात को दिन कहो, वाह वाह ही होनी है। जी, तो ये उनको लग रहा था। लेकिन मुझे, मतलब मैं कौन हूँ, मेरी मतलब एक एनालिस्ट ही हूँ, औरत कार्ड करती हूँ, रिपोर्ट कार्ड करती हूँ, मुझे इतनी अहमियत मिली, तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। अच्छा, मेरा पॉइंट क्या था, वो ये जो आपने बात की कि चाइना ने क्यों डेवलप किया, वहाँ पे गुर्बत वो काफ़ी हद तक ख़त्म करने में क्यों कामयाब हुए। इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, और जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इसको स्टडी किया है, इस पे लिखा है, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने जो डॉक्यूमेंट की है वो ये है कि बहुत सी तरह की करप्शन थी जिस पे क्रैकडाउन किया रियासत ने, लेकिन कुछ करप्शन ऐसी थी जिसको फैसिलिटेट किया गया, इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, और उसको जो एक डॉक्टर एंग, एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने इसके बारे में लिखा है। उन्होंने कहा इसको एक्सेस मनी, कि काम करवाने के लिए प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स हैं, फर्म्स हैं, वो लोकल ब्यूरोक्रेट्स को कुछ पैसे, फेवर्स देते हैं और वो आपका काम करवा देते हैं, जिसको पाकिस्तान में तो हम करप्शन ही समझते हैं। नैब के दायरा कार में आती है ये करप्शन। तो अगर आपने कहना है कि चाइनीज़ मॉडल बहुत अच्छा है, हमने फॉलो करना है, तो ये भी उस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। और अब ये मैं नहीं कह रही, इन्होंने तो बना दिया कि रीमा उमर के मुताबिक, मुझे माशाल्लाह वैसे बड़ा इकोनॉमिस्ट उन्होंने बना दिया, लेकिन जो स्कॉलर्स हैं ये उनका काम है। अच्छा, फिर एक तनकीद ये होती है कि अगर आप ये बात करो कि करप्शन, एक्सेस मनी, स्पेसिफिक तरह की करप्शन, उसकी वजह से हाई ग्रोथ थी चाइना में, तो आप कह रहे हो करप्शन अच्छी चीज़ है। अब अजीब बात है ये भी। अब देखिए, अमेरिका में स्लेवरी थी, उन्होंने इकोनॉमिकली उससे बहुत फ़ायदा उठाया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इसकी बात करो तो आप कह रहे हो स्लेवरी पाकिस्तान में ले आओ, बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं, हम राइट, रॉन्ग, गुड, बैड की तो बात नहीं कर रहे, हम समझना चाह रहे हैं कि तरक्की क्यों हुई। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब ब्रिटानिया में आया था, वहाँ चाइल्ड लेबर थी, वहाँ ख़वातीन मर्द बहुत बुरी कंडीशंस में काम करते थे, एक्सप्लॉइट होते थे। लेकिन ये कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीछे इसका बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप इसको आइडेंटिफाई करो कि ये एक फैक्टर है, क्या इसका मतलब है आप पाकिस्तान में कह रहे हो चाइल्ड लेबर होनी चाहिए, एक्सप्लॉइटेटिव वर्कर्स कंडीशंस होनी चाहिए? नहीं, समझने की ज़रूरत है। और ये मैं नहीं, हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं जो चाइना को कॉपी करना चाह रहे हैं। तो अगर कॉपी करना चाह रहे हैं तो ये भी कॉपी करना चाह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। पहली बात रीमा, मैं भी चाहती हूँ कि मैं शाहरुख खान की मूवी में आऊँ, तो डियर ट्रोल्स, मेरा भी आप ज़रा सोचें, मुझे भी ज़रा फीचर करें, क्रिएटिव ट्रोलिंग। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर एंग ने 2 किताबें लिखी हैं चाइना पे, लेकिन ट्रोल्स कहते हैं हमें ज़्यादा पता है चाइना के बारे में। अच्छा, नाम क्या है उन किताबों का? एक तो नाम ही ये है कि पैराडॉक्स है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और वास्ट करप्शन, कि ये साथ कैसे चला। अच्छा चले, क्योंकि वज़ीर आज़म अक्सर जब करप्शन की बात करते हैं तो वो चाइना की मिसाल देते हैं, उनके वज़ीर भी देते हैं। एक जो थे वो नेशनल असेंबली में कह रहे थे खड़े होकर कि 5000 लोगों को फांसी दे देनी चाहिए। अच्छा, जिन ममालिक ने फांसी नहीं दी 5000 लोगों को, और जहाँ पे करप्शन वाकई में कम है, वो ममालिक कौन से हैं? न्यूजीलैंड, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट निकाली, उन्होंने कहा 4-5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं करप्शन कम करने के। उसमें सबसे अहम होता है एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, जहाँ पे आप पावर इतनी डिवॉल्व कर दो कि नीचे तक अकाउंटेबिलिटी हो आपकी। दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है वो है मीडिया का रोल,
کیونکہ میڈیا کرپشن کو ایکسپوز کرتی ہے. تو ان ممالک میں ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے, ٹرانسپیرنسی ہے, اور تیسری چیز اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی, جس پہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی صرف سیاستدان کی ہونی چاہیے. ایک میں یہاں پہ چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی انڈونیشیا کی, جو بالکل نیچے تھا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں, آہستہ 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 بڑھ کے وہ بیچ میں آ گیا. ان کا اتنا اچھا نظام نہیں ہے, ان کے بھی ایشوز ہیں بڑے کرپشن کے, لیکن وہاں پہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. ان کا جو کمیشن ہے, ان کا بھی نیب کی طرح ایک ادارہ ہے, وہ کہتے ہیں ہم کسی بھی پبلک آفس ہولڈر پہ کسی بھی چیز پہ کرپشن پہ ہم کیس اٹھا سکتے ہیں. بلکہ میں ان کا آرٹیکل پڑھ رہی تھی جس میں ایک صاحب تھے جو جیل میں تھے کرپشن پہ, اور وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہاں نہیں صحیح فیئرنیس تو ہے, ان کے سسٹم میں فیئرنیس ہے, یہ بات تو صحیح ہے, اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی تو کرتے ہیں, سر سے پاؤں تک اکاؤنٹیبلٹی ہے. ایک تو مجھے خیر سمجھ نہیں آتی کہ وزیر اعظم صاحب کو کون سا چائنیز ماڈل پسند ہے. ان کو یہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا جو ہے چیئرمین ماؤ کے انڈر کی پسند ہے یا پریزیڈنٹ زی کی. ویسے تو ابھی انہوں نے وہ جو پریڈیٹر لسٹ ہے نا, پریزیڈنٹ زی اور خان صاحب دونوں اس کے اندر ہیں. دوسری چیز یہ ہے کیونکہ دیکھیے ان دونوں کی اس میں سسٹم میں نظام میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب جو ہے چائنا وہ پراپر ایک کمیونسٹ ملک نہیں رہا, ادھر بہت زیادہ چیزیں چینج ہوئی ہیں, وہ ایک کیپٹلسٹ ان کی ایک اکانومی ایک طرح سے بن گئی ہے. پھر ایک اور چیز ہے, ون پارٹی سسٹم جو ہے وہ چائنا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر اتنی ایتھنک ڈائیورسٹی ہے ہی نہیں. ایتھنک ڈائیورسٹی والے ممالک کے اندر ون پارٹی سسٹم جو ہے وہ موسٹلی فیل ہی ہوا ہے. یوگوسلاویا کی ایک ایگزامپل ہمارے سامنے. اچھا پھر یہ ہے کہ یہ سب کچھ چائنا کے اندر بھی یہ پاورٹی ریڈکشن اور یہ سب کچھ ہونے کے لیے بہت کچھ ہوا. وہاں کلچرل ریولوشن, وہاں پہ ملینز آف لوگ جو تھے وہ وہاں پہ بڑی بلڈی ریولوشن آئی تھی, ادھر بہت قتل و غارت ہوئی تھی اور بہت سارے لوگ جیلوں میں بھی گئے تھے. تو کیا ہم یہاں پر یہ کرنا سب کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ اس سب کے بعد یہ چائنا کے اندر یہ پارٹی یہ نظام یہ سب کچھ جو ہے اس طریقے سے سیٹ ہوا تھا. پھر ایک اور چیز ہے کہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے, کیا ہم اسکینڈینیوین کنٹریز کی طرح ہم سوشل ویلفیئر اسٹیٹس بننا چاہتے ہیں, یا ہم ایک آٹوکریٹک ون پارٹی سسٹم والی چیز بننا چاہتے ہیں, یا ہم سعودی عرب ماڈل بننا چاہتے ہیں جہاں پہ کوئی بھی سزا بغیر کسی اس چیز کے یعنی کہ لاز وغیرہ کے ہو جاتی ہے, کیا ہم یہ چاہتے ہیں؟ اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ کیا ہمارا فوکس صرف اور صرف ڈیولپمنٹ گروتھ, اس چیز کے لیے تو ویسے بھی وزیر اعظم صاحب ہمیشہ مسلم لیگ نون کو کرٹیسائز کرتے تھے کہ ان کا فوکس صرف اور صرف انفراسٹرکچر کے اوپر تھا کہ موٹر ویز بنا دو اور میٹروز بنا دو اور اورنج ٹرین بنا دو اور اس طرح کی چیزیں کر دیں, بگ پروجیکٹس. تو کیا ہمارے لیے ہیومن رائٹس کوئی ویلیو نہیں رکھتے؟ ابھی آپ نے جو کنٹریز کی بات کی جہاں کرپشن نہیں ہے وہاں پر ہیومن رائٹس, فری میڈیا, یہ فنڈامنٹل رائٹس, فریڈم آف ایسوسیشن, رائٹ ٹو انفارمیشن, یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ چائنیز ماڈل میں نہیں ہوں گی. اور حکومت پہ اعتماد ہے بالکل. اور ایک آخری چیز وہ یہ کہ وزیر اعظم صاحب مطلب کہ بیسکلی چائنا کے ماڈل کو کیوں ایمولیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جو ون پارٹی سسٹم ہے یہ ایک پاکستان کے اندر بہت عرصے سے ایک اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. ون پارٹی سسٹم, پریزیڈینشل سسٹم, یہ ساری چیزیں کیا ان کا کوئی تانا بانا ملتا ہے یا بس جیسے ان کا دل کرتا ہے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے نا کہ بات کرتے وزیر اعظم صاحب کا یہ خیال ہے کہ ون پارٹی سسٹم آئے گا تو وہ آئیں گے نا ون پارٹی کے ہیڈ, یہ نہیں ہوگا جنہوں نے آنا ہوتا ہے وہی آئیں گے, جنہوں نے ون پارٹی جن کو چاہیے وہی آئیں گے, آپ نہیں آئیں گے. آپ یہ بات سمجھے نا. تو وہ ان کا خیال یہ ہے نا کہ ون پارٹی میں صرف پی ٹی آئی ہوگی اور اس کو سندھی بھی ووٹ دے رہے ہوں گے اور سب دے رہے ہوں گے, تو وہ اگر بالفرض دے بھی دیں گے ووٹ تو آئیں گے وہی پاور میں جنہوں نے آنا. اور ویسے کیا ہمیں اس سے پہلے نہیں پتا تھا چائنیز ماڈل سے پہلے کہ کوئی الٹرنیٹیو بھی ہے الیکٹورل ڈیموکریسی اور پارلیمنٹری سسٹم کا؟ مطلب سوویت یونین اور بھی بڑے بہت سے ممالک تھے, مطلب وہ ہسٹری تھوڑی ذرا مسئلہ ہے نا. اچھا ایک اور چیز ہے جو اس انٹرویو میں بھی سامنے آئی, ویسے میرا خیال ہے تھوڑا سا ہمیں اس پہ اپنا موقف ویل ریسرچ تھوڑا سا تو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. آپ سے پوچھا جاتا ہے ویکرز کے بارے میں اور کہ پاکستان ان کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتا. پہلے وزیر اعظم صاحب کہتے تھے مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں, اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم کیونکہ چائنا ہمارا دوست ہے, ہمارا ٹرسٹ کا رشتہ ہے, ہم پرائیویٹ میں ان سے بات کرتے ہیں اور ہم پبلکلی تنقید نہیں کرتے, ہم ان کا ورژن مانتے ہیں. تو اب میں سوچ رہی ہوں اگر آپ یہی پرنسپل اور ممالک پہ اپلائی کریں, امریکہ کہہ سکتا ہے اسرائیل ہمارا دوست ہے,
हम तो बाकी हम NGOs क्या फलस्तीनियों कह का रहे हैं, फलस्तीनी नहीं क्या कह रहे मानते। हैं, हम नहीं मानते। हम इजरायली वर्जन जो उसको ट्रस्ट करते हैं। कहते तो वो यही है, अमेरिका तो कहता भी यही नहीं है। तो मतलब वही बात है कि आप लेजिटिमेसी दे रहे हो ऐसे रियासतों के उस मौक़िफ़ को जो हम कंडेम करते आए हैं। अब ह्यूमन राइट्स का क्या ताल्लुक है कि आप किसी गवर्नमेंट या उनकी रियासत की पॉलिसी उस पर ट्रस्ट करते हो कि नहीं करते। तो मेरा ख्याल है इसमें मज़ीद हमें थोड़ी सी अपना मौक़िफ़ जो है उसमें तब्दीली की ज़रूरत है, या थोड़ी क्लैरिटी उसमें लाएं कि हम बात अगर नहीं करें, क्योंकि कभी आप जानते नहीं हैं, कभी आप चाइना के मौक़िफ़ पे यकीन करते हैं। अच्छा, और ये थोड़ा सा वज़ीर आज़म साहब के साथ जो लोग हैं ना, उनका भी कसूर है। मेरा ख्याल है वो उनको शायद बताते नहीं हैं कि हक़ाइक़ क्या हैं, रिसर्च क्या है। कुछ किताबें चाइना के ऊपर, उइगर्स के ऊपर आप थोड़ी शेयर कर लें। ऐसा ना हो कि वज़ीर आज़म जो भी कहें फिर उनके जो साथ SAPMs हैं, फोकल पर्सनस हैं, बस उसी को उन्होंने सही साबित करना है, अपने बबल में उन्होंने रहना है। अगर कोई और मौक़िफ़ की बात ही करता है, चाहे वो रिसर्च बेस्ड हो, तो आपने उनकी ट्रोलिंग करनी है। ये आपके लिए सबसे बड़ी फतह है। मतलब ये तो समझ नहीं आती हमें, क्योंकि पूरी दुनिया एक तरफ कुछ और बात कर रही है, आपको लगता है कि पाकिस्तान का मीडिया सबसे फ्री है, पूरी दुनिया में आपको प्रेडेटर कहा जा रहा है। मतलब ये हुकूमत बस ट्विटर पे अपने ही लोगों के बीच तक रह के एको चेंबर जो है ये बहुत खौफनाक और अपनी वो और किताबों से मेरे ख्याल में कोई ताल्लुक किसी का है किसी का नहीं है, Behind एलर्जी closed door है, पढ़ते होंगे, हमें नहीं पता। एलर्जी है उन्हें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल औरत कार्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन हिट कर दीजिएगा। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।